Hoy, sa mga tao diya nga sige kabilasyon, sama nimo. At sige kabilasyon, unya way kabilasyonan. Kay buntag na lang walay gatsyat. Ang kabilasyon ka na lang no. So instead magbilasyon-bilasyon ka matulog na kag sayo kay gablar-bilar man kasi mong kagalingon na maging pakadumdum nimo, maging ka message nimo. So mo na siya ang facts ha. Mo na siya ang tinuod. So sa mga tao nga mahilig mabilasyon, sige lang kabilasyon, wala ka generate ang inyong cells. So matod pa sa Reader's Digest nga ang tao nga sige kabilasyon nag-anam na kamuko ang imong kinabuhi. So kung sige ka kabilasyon nagkagamay imong kinabuhi unya okay lang unta kung ang kabilasyon ka kay na kay gibilasyonan na kay katchat na kay video call wala diya ang gibilasyon lang sa paabot ng gilamok. So sayang kayo di ba? So matod sa science o sa siyensya nga ga-generate kuno atong cells between 10 o'clock in the evening until 4 o'clock in the morning. So ana ra kon orasa nga ga-opera o ga-generate ang atong cells between 10 o'clock in the evening until 4 o'clock in the morning. So kung tulog na kag sayo inga na orasa, so paspas mag-generate imong cells, mas mutaas pa imong kinabuhi. Busa kung wala kay gibilasyonan, wala kay gipaabot nga importante nga message, wala kay mga aham di ang kabidyo kung tulog nagsayo kay lamokon ka lang, okay?